کا عجیب قصہ۔ گزرے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر کے گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخا کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی، اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی، میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملے۔ چھوٹی بہن نے کہا، جب تم لوگ خیالی پلاؤ بنا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے بیاہ کیوں نہ کر لوں، سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن بادشاہ نے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کروا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور سوچنے لگیں اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ اللہ کی قدرت سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں اس کو مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا۔ ملکہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچوں کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسی نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کروا دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا وزیر نے روکا۔ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس سے کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کیا قصور؟ جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑی۔ اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ممکن ہو کہ کوئی شاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے اپنے بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوایا۔ اب انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو بھی بہا دیا۔ وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی، اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے اور جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھامن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ اس زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا دکھ ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے۔ بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا۔ وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، صبر کیا۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے، لہٰذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلوا کر ماجرا پیش کیا تو بولی، تم اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہوگی۔ ایک روز دونوں بھائی شکار کے لیے گئے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے متاثر ہوئی، کھانا دیا اور با اسرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کٹنی کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے پوچھا، تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد نے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر بن پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھامن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں، یہ چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بھامن سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا۔ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیریت ہوں، سمجھنا کہ جب یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا میں کسی مصیبت میں ہوں، اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی رستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو ایک فقیر بیٹھا، اس کا چہرہ بالوں میں چھپا تھا۔ بھامن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔
फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? भावन ने अपना किस्सा बयान किया। फकीर ने सर्द आ भर कर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरात बहुत हैं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। भावन ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गदरी से एक गेंद निकाली और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। इस पर तुम्हें अजीबोगरीब आवाजें आएंगी, लेकिन कोई नजर न आएगा। उस वक्त हिम्मत से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी। भामन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन में ठहर गई। वो घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम चढ़ा के चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी। भामन सब कुछ सुनता रहा और पढ़ता रहा। जब मजीद ऊपर बढ़ा तो गालियां सुनकर इसका खून खोल उठा। बामन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परिजाद रोज पत्थर उठाकर देखती और दुआ करती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई लेकिन उसकी परेशानी दूर ना हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परिजाद जरा भाई का खंजर देखना। परिजाद अंदर से खंजर लाई और देखा तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर वो रोने लगी। परवेज बड़ा परेशान हुआ और परिजाद को कहा, मैं भाई की तलाश में जाता हूँ। परिजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी? वो बोला, तुम्हें खुदा के सपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर भामन को इस हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या होगा। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत रोए। परवेज से अपने गले से मोतियों की माला उतार कर बहन को दी और कहा, जब तक ये हालत ठीक में रहे समझ जाना मैं ठीक हूँ, और जब मोती आपस में जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन सफर करने के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही बातें दोहराई। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है? चंद रोज पहले तेरा हमशक्ल नौजवान गया, वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा कि वो मेरा भाई था, मैं अपनी जान दूंगा या अपने भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने कहा कि जब देखा कि ये नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, उसको डाल दो जमीन पर और इसके पीछे चलो। परवेज जमीन पर गेंद डालकर उसके पीछे चल पड़ा और इसके साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परिजाद के गले में पहनी माला के दाने एक हो गए, जिससे परिजाद समझ गई कि दूसरा भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पहुंची है। तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह के भरोसे चल पड़ी। 20 रोज की मुसाफत के बाद 21वें रोज फकीर की झोंपड़ी पर पहुंच गई। वही सवाल किया। बोला, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों? बोली, अभी मेरे 2 भाई यहाँ आकर खप गए, मैं या तो इनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद निकाल कर दी। वो उसके पीछे चली। परिजाद ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और फिर अपने कानों में रुई इस तरह डाली कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में न आई। जाओ खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद गेंद के साथ रवाना हुई। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, मगर परिजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई न दिया। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपके गुलाम हूँ। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने इसका पता बताया। वो बोली, उसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परिजाद ने शाख तोड़ ली। फिर सामने के चश्मे से वही रखे हुए चांदी के घड़े को भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए किस तरफ रखे होंगे? चिड़िया बोली, इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर इन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। वहां कर देखा कि ना तो फकीर था और ना ही कुटिया। परिजाद कहने लगी, यही फकीर इस तलिस्म से मुतल्लिक था। तलिस्म के खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने दरख्त एक शाख मौजू पर लगा दी और एक उम्दा खौज में फवारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो इस शाख के बजाय पूरा दरख्त खड़ा था। फवारा जोर से चल रहा था। चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक रोज भामन और परवेज शिकार से वापस आए के रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, मगर सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम पेश किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि माली के लड़के हैं और फलां जगह हजूर की इजाजत से महल तमीर करवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत पड़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, शिकार करने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाजत शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ख्याल रखेंगे। फिर बादशाह मुस्कुराकर कहने लगा, आओ मेरे साथ, देखो क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर कहीं शेर मार लाए और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं, मगर हमारी एक बहन है, हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लें और कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र करना परिजाद से भूल गए। सुबह बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की। गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज दोनों को बादशाह ने एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़ा उतारोगे और ये नीचे गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरे। उन्हें बादशाह से किया गया वादा याद आ गया। दोनों परिजाद के पास गए। परिजाद कहने लगी, जरा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछकर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया बोली, हाँ। परिजाद भाइयों के पास आई और कहा कि आपको बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज के लिए
बादशाह को दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज भामन और परवेज बादशाह के साथ महल में दाखिल हुए। रास्ते में मौजूद लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सब ने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार के लिए चले गए। परिजात चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने बावर्चियों को कहो कि अच्छे खाने बनाएं, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर बनवाना। परिजात ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परिजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना जमा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलवाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजात ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। उसने बेटियों की तरह परिजात को प्यार किया। फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने के लिए चले। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ। बोला, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? भामन, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, भी चिड़िया, अगर तुम्हें राज की बातें पता है तो मुझे बताओ, मामला क्या है? चिड़िया बोली, मलका की बड़ी बहनें जिनका निकाह आपने उनकी अपनी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनाचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपको कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ लग गए। इसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारा किस्सा सुनाकर माफी मांगी। मलिका भी रोने लगी। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हमाम में भेजा कि लिबास तब्दील करे और उसकी हासद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सबने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। तीनों बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने इसके बाद एक अरसे तक निहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत